ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони ҳамешагии канали Далел Офисиал. хуш омадед ба канали мо дӯстон азиз. дар наҳори рӯза боз якчандта мошинро баҳри шумо аз ҳар як нуқтаи туристон қабул кардем. пешниҳод мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо низ хона, мошин, замин, квартира, техника, аппаратур дошта бошед, метавонед суратҳоашро бо ҳамроҳи маълумотош дар ин ватсап мо равон намоед. мо дар видеои баъдина рекламаш мекунем дар ютуб, тикток, инстаграм. шумо дар фурӯхта метавонед бачаҳо азиз. фақат шумо лайкҳоро монед, ба канал подписатсия кунем. подписатсия дар комментария нависен ба шумо аз кадом маркаи мошини зиёдтар лозимай. мо ҳамонро ба навор мегирем, баъди шумо пешниҳод мекунем дӯстон азиз. фақат дастгирӣ кунед, ҳамин як дона лайка монед, подписатсияро фаромӯш накунед. мегзарем ба эълони мошини рӯза. эълони рӯза аз Opel сар мешавад дӯстони гиромӣ. Opel Astra F соли 1996 сол равон кардан дар душанбе айни ҳол бо нархи 30,000 сомонӣ фурӯхтестанд. боз арзон ҳам мешава мега. касоне ки мехарен дар ҳамин рақамҳои 982 1555 занг занен. ҳолати мошин хубай, дарунаш тоза, берунаш краскаи хичай, хулоса тенҷибадай, 36 бензин газ дар кузови хечбек, моториш 1.6 литр, коробкаш механика бардар азиз. мошин кам гаштагай, 13000 пробегай. ҳолати мошин хубай, кондитсионериш кор мекунад, хадавоиш навай, сентр замок, аккумуляториш нав. боз муомила ҳам дорад дӯстон азиз. марҳамат занг занед аз номи канали Далел Офисиал бо 1.6 шумода арзона мекунам бошед азиз. тавсия метем ки мошинчаро таъриф кардан хубай. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ дӯстон азиз. Opel Vectra A равон кардан солҳои 1993 дар кони бодомай 13500 сомонӣ. нархаш арзон намешавад, беҳуда занг назанед мега. ҳамин қасм дори мега биги биё мошин қонуни қоидааш қатъай болои капота парто мошина биги бура дӯстон азиз. 36 бензин газ, моториш 1.6 литр, коробкаш механикай. арзон намешавад, беҳуда нороҳат накунед. солиш 93, хулоса 4 баллони 70%. документиш ҳастай, аккумуляториш нав. хоб документ дорад, моториш ҳам безеб нестай, сидерниёш тозай. хай вичахтон дар ҳамун экранои телефону компютератон диста бача азиз. касоне ки аз тиктоку инстаграм тамошо мекунем бародар азиз, боз видеонавори мо қирраш дар ютуб мондагия тамошо кунем. беҳтарин мошина мондагием. авиакаса акай амина ба шумо тавсия медиҳем ки беҳтарин акай далбой ҷо билет дора. марҳамат занг занед, муроҷиат кунед аз номи канали мо. мошини фурӯшии сеюм дӯстон азиз, ваз 2114. дар ҳамун комментария бачаҳо менависанд ки бародар 2114 монен соли 2004 равон кардан дар ваҳдат бо нархи 15000 сомон дӯстон азиз. ҳолати мошин хубай мега. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бо савдо ҳам мешавад. ватсап да нависен, ҳамин рақамҳои 909 90 79 51 бародар азиз ватсап дорад. дар ҳамҷа занг нависен, занг занед, боз муомила ки нашоти нарха навош. фақат дар ватсап тагай, дар телефон занг назанед бошед азиз. солиш 2004 сол, 36 бензин газ, моториш 1.6 литр, коробкаш механика. 1000 пробег, шумо гаштагӣ нест мега. хай бо аз номи канали мо гап занед, худо муомила кунед бародар азиз. мошини чорами ирӯза дӯстон азиз, Daivonex солҳои 1999 16500 сомон нархша гуфтанд. гази холия 36 бензин задагӣ нест мега, фақат ба газ мегарда. авио моториш 1.6 литр, пробегш 1200. дута баллони ақиб 80%, дута баллони пешаш навай 100%. мошин нахадвай мешини, фақат ҳай мекунӣ мегарди. хадавой тенҷибадай, хулоса расход надора бача азиз. дар ин рақамҳои 985 49 14 10 занг занед, боз хитон нашоти нарх навош бо чахчах кунед. мошин харо марҳамат барои шумо. мегзарем ба эълони панҷум дӯстон азиз. комментарияро хондем, бародаро хонда хостанд, аз рӯи комментария мондем мошина соли 2007 дар душанбе бо нархи 100000 сомонӣ ёфтем дӯстон азиз. 36 бензин газ, моториш 2.4 литр, коробкаш автоматикай. ҳолати мошин хубай, кондитсионер дора, тенҷибадай, танировка ва техосмотр то 04/2024 ҳастай. варианти алишавӣ дора бо ягон Lexus RX 350 400 боша мега. алиш мекунем бо сум 100,000 сомонӣ. бародари азиз,
اگر ویدیو معقول باشه یک دونه لایک کمونین در کامنتر نویسین. با پیش از همتون روزین بردار گرامی و با ما برای شما بهترین ماشین میمونین. شما فقط دستگیری کنین، دستگیری شما پیشروی کار میشه باشه. لبای خیلی ماشین میمونین تماشا کنین. تیک توک اینستاگرام هم دارین تماشا کنین. بهترین ماشین در هست. فقط به خاطر شما برادر عزیز تماشا کنین بهترین ماشین. ششم اعلان دوستان عزیز، کیا کا قبول کردیم 2003 سال در دوشنبه با نرخ 96000 سومانی. سوچوش تنها بنزین خالی خلاصه که گاز زدگی نیست همش عزیز. در کوزه سیدان موتورش 2.4 لیتره. حالت ماشین خوبه 12345 پرابیگش. کاروکش اتوماتیکه. استراش نسون در کارای ماشین در حالت بهترین قرار داره میگه. ماشین کریای فولای نزده موتور کاروکا خدوای کوزه 100% 4 بالون تنج دیگه مسته نمیخره. خلاصه ماشین گفتن که حالتش خوبه. کسانی که میخره با نرخ 96000 سومانی فروخته میشه در دوشنبه. اگر از نام کانال دلی روسیه زنگ زدیم بگین که ما از یوتیوب کانال دلی روسیه زنگ زدیم ان شاء الله شما با یگان سوم سیکت کنیم عزیز. سالش 2003 حالت ماشین خوبه. در همین رقمش زنگ زدین باز خودتون معامله کنیم برادر عزیز. میگذاریم به هفتم ماشین ایروزا مازدا 6. برادرایی که مازدا خواستین سال 2004 قبول کردین در دوشنبه با نرخ 52900 سومانی. اکای شهرت صاحب هم مازدا 6 بچه عزیز. سوچوش بنزین خالی گاز زدگی نیست. در کوچه خیچی بک موتورش باشه 1.6 لیتر پرابگ 25000 دوستان عزیز. کاروکش مکانیکه حالت ماشین خوبه. یگان عیب ندارد. تاجیران فروخته میشه میگه. همه جاش کار میکنه. کاندیشنرش یخ بالون نو 85-90% خلاصه بالوناش. مسئله نرخ قطعی میگه باز معامله میکنیم. فقط زنگ زنین حجتای سالانه دوستان عزیز. کسانی که مزدخر هستین در رقم 905 50 46 05 زنگ زنین. نشوتی نرخ نماش شخ کنین معامله کنین رفتن ماشین بخرین. بیهوده زنگ نزنین. هم خیلی ما در نویستن گفتن که خواهش کردن که هم بردارو بیهوده زنگ میزنن ناراحت میکنن. کسایی که میخره میگن مرده گورید زنگ زنن با چخ میکنیم واقعی. هشتم ماشین فروشی برادر عزیز تویوتا کرولا سال 2011 روان کردن با نرخ 99000 سومانی. در دوشنبه در هم رقم 926 61 60 زنگ زنین معامله کنین. در کوزه سیدان کاروبکش اتوماتیکه موتورش 1.8 لیتره. ماشین تاکسی زدگی نیست. فقط ماشین میگیری های میکنی میگه یا پرابلم داره که تنیروفکش تمام شده. هم خیلی کم داره برادر عزیز. های با خودتون میگیرین حواسمند تنیروفکا باشین. اگر تنیروفکا میکنین های میکنین میگردین 99000 سومانی با معامله داره. در کوزه سیدان حالت ماشین خوبه. بسیار در همون کامنترها کارولا هم میخواین. اینا برادر عزیز سال 2011 موندیم. واز پریورا میسی هر وقته سال 2012 روان کردن در دوشنبه با نرخ 38000 سومانی با معامله درستون عزیز. موتورش 1.6 لیتر کاروبکش مکانیکه 4 ماه تنیروفکا داره. حجتاش بوچتگی اکومولاتورش نوای. موتور کاروبکا 100%. ماشین فقط کاندیشنرش کار نمیکنه تمام. خلاصه که امی حجت نداشته است کاندیشنرش کار نمیکنه است تمام. در دوشنبه 38000 سومانی باز معامله داره برادر عزیز. های زنگ زنه خودتون نشوت نه خلاص با معامله کنین برادر عزیز. روی خاطر هم مهنت ما یاد ما لایک فرمونین. امکانیت باشه اگر پدیلی سکنین برادرها بازودی ماشین فروش بهترین کار میشه. خداوند همتون نگهبان باشه. باقی در امان خدا تا ویدیوهای بعد نه. در آخر یاد دونه رکلام بودگیم رکلام تماشا کنین. کسانی که معقول نیست ویدیو را بکشین. سلام تماشابینان عزیز، با معلومات شما میرسونم که همین برادر ما ارکیتکتور یا لایحه‌کش میباشد. لایحه همه نمود بناها را میسازد. شما زمین حولگی دارید اما نمیدونید چگونه خانه سازید و یا مغازه و انشاءات های دیگر،
پس به این برادر مراجعت کنید، برای شما لایحه دلخواه انشاءات را ترتیب می‌دهد. برادر قید کردند که لایحه شما را از تشخیص اکسپرتیز دولتی می‌گذراند و 100% کفالت می‌دهد. رقم های واتساپ برادر در روی اکران هست، مرحمت مراجعت نمایید.